उमांथं 1948 बिसिनि 23 आसिन 9 अक्ट'बर पाते थांमानि खरक चिनै शेंकराक हुकबार खायनाय हायेखेबा कृषक आंदोलन खायनाय थै कसकनाय साकन मुथैनाय साकन बेदकनाय रकनि मैतनि मांथं से ओ मांथं अहानि लुकरक महाजन एबा रांगोनां बानिया थोंगोरों रकनि कुसुब मुंनो कासना बागै खरांथि सावै पुलिस नायमाथां बेदेकनि आदं रकनि गुलि चावै साकन मामथैमानि थै कसकमानि नुकसं तै नायसं तै मैतनि बथंसे अपातेमुं 1948 बिसिनि गोलाघाटिओ कगै बुथारजानाय रकनि मांथं आफुरो कगै बुथारजाबायमानि सतीश देव बर्मा राजाराम देव बर्मा शामसु मिया ललित मोहन देव बर्मा देवान देव बर्मा देवेंद्र देव बर्मा इंद्र कुमार देव बर्मा निशिकांत देव बर्मा गच्छी मिया सुरेंद्र देव बर्मा करा देव बर्मा ते आकुआ देव बर्मा संहाय आफुरनि हुकबारनो तै चबा खायनाय कृषक आंदोलन खायनाय ताखुक संनि फान तै शेंगोनां रक महाजन एबा रांगोनां बानियात खायगोरों रक अहास्टेनि लुकरकनो कुसुबै गोबां कुक लाबलांगै बिग्रा खांग्रा हुकबार खायनाय रकनो किसिसा रांमारि धरमाय रिमा रकनो खरांथि सावै चबा खायथानिओ सिलाय बाथान गोनां पुलिस नायमथां रकनो सावै बरकनो सुक्लि खायै कगै बुथारजाबायमानि उमांथंसे फासालो हायनो हाय बिसिसनि चिपुंमा बिसिनो कितिंगै सालनो कितिंगै मैत खायै बरम याफारि लेखा GMPनि आदं रक खुम तै बरं याफारिखा कच्चा मन्दी नरेश जमातिया तै GMPनि केन्द्र मथानि आदं रक ओ सालनो पकथायग्लाया हास्टेनि लुकरक ओ सालनो पकथायग्लाया हास्टेओ हुकबार खायनाय लुकरक साका कच्चा मन्त्री नरेश जमातिया लाइबमा रगै सामानि जेराव बसाका 1948 बिसि बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक थैमानि यागुलो त्रिपुरा हास्ते भारत बाय मार्जार एग्रीमेंट अंगै भारत बाय गदालतै जरावो केन्द्रओ कांग्रेसनि हाफां तंगै तंमानि जरावो साक नांगिया हानि बसानि त्रिपुरानि हुकबार खायजानाय कृषक खायजानाय बलंनि मुया नायतगै जानाय वा तानै जानाय सनराय जानाय रकनहनै सिलसा मुंरेखा कच्चा मन्त्री नरेश जमातिया खानादि बो आसालनि पान्दाव मानजागै तामसाका लुकरकनि बसकांगो ও আন্দোলননি একেবারে মুখোমুখি গরিব বরক বাই শোষিত বরক বাই গোনাং শোষণ খাইজানাय রংनि লড়াইনি ঘটনা বরক এবং শোষণ খাইনি মাহাজননি পক্ষে এঙ্কা আফ্রনি সরকার ভারত ত্রিপুরা যুগরতৈ রতৈ আফ্র ভারত এঙ্কা কংগ্রেসনি সরকার ও সরকার গরিব বরক দিকে দাইয়াওই পুলিশ রহওই महाजन गोनांनि दिगे दायखा आगे आरो अमहाय जागाव गरीब बररंनो मासाया मानुया बररंनो गुलि खलायै पेटेटे खलाय थैसाक सारै रखा 12 जना आब्र शहीद खा ओ घटना गरीब बररंनि आन्दोलननि घटना आबनो कोनोदिन जों पगै थाङै चुगला जों पगै थांखाय जायांनाय गुलुंनाय आबनो जों जे दंसाक नारलाय माननाय
গণমুক্তি পরিষদনি আন্দোলননি অম শুরুয়াত ঘটনা ও ঘটনা মুইতনারগনি जों চেষ্টা খাইও প্রতি বছর আবনো পালন খাইও আবনো কাহাম খে কোনো দিনও কমরি থেয়া জাতকে মুইতনার লায়নি বাগৈ তিনি বক্ত থাকুন আমিও যেহেতু ঘটনা আরো চিনি আন্দোলন হামজানাই কিছু বরক অর জাগার ওই জন্য সাহায্য খাইকা জাগার জানাই বরক নাবো আং তিনি বেলায় খে আনি খলমানি আনি শ্রদ্ধা জানাবো ও জিনিস যেটা जों খায় নাই মানে তেই বগৈ মাইয়া জাত আবনো খায়নি ক্ষেত্রে বড় আগক ফাইয়া তিনি অমহাই শহীদ বেদি অমহাই টুরিজমনি পার্ক जों খালাই মাইয়া abagino karena belai ke ak hamzak mani kalau mani rujau masa ya manusia মহামারী বেমার করে বক পাইছিলে মানে সময় আর সময়ও সিনি উদ্দেশ্যনি সরকার সিনি গরিব বড়নি বাগৈ কোনো রকম পদক্ষেপ নামানি সামং বতাং নামানি করে লড়াই খৈকাচों গরিব বড়নি উন্নয়ন বাগৈ গরিব বড়নি অধিকার আদায়নি বাগৈ গণমুক্তি পরিষদনি নেতৃত্বে जों नुखा सिनि आंदोलननि बिसिंतै जखन सरकार खायखा आब्रो बयलानो खायखा खेत खाजना मारुनिया सरकारि पक्षे सिद्धान्तखा गरीब बरनि बागै सिद्धान्तखा सिनि ट्राइबेलनि बागै सिनि एडिसि रखा कक बरंनो सिनि राज्यनि भाषा खायखा आगे चिनी बारनि बागै सामं तांगानि सुरु खायखा ओ राज्योआव मासाया मानुया गोबांमा बिग्रा गोबांमा दं मानि आस्ते आस्ते खालाय आबनो उन्नति खायै जत्त साइमानो बाहायिंखा चिनी बार एलाका बाहाय दं मानि बाहायिंखा एवं जत्त राज्योआव बिगारि दं चिनी राज्योआव बिखारि नुकलिया ना उच्चबानि यागुलोनो हास्तेवो लोको चंरायदा लोको मानथायरकनि चबा वारो साका एडिसिनि सामुंजारि फां आदंगक्रा राधा चरण देव बर्मा एडिसिनि सामुंजारि फां आदंगक्रा राधा चरण देव बर्मा एबा जीएमपी त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषदनि तांफां राधा चरण देव बर्मा साका 1948 बिसिनि 23 आसिन 9 अक्ट'बरनि ओ चबा सिमिया यागुलो बलं निमानै खनै फालथानि ओ चबा खायथानि साक बेदकना नांखा साकना मथैना नांखा मनमोहनी देव बर्मा आबनि यागुलो कक बरक मानि कक सानथानि ओ चबा खायथानि ओ साक मथैना नांखा धनन्जय त्रिपुरा अबहाय गोबां मानो लाइबुमा खरजाकनाय त्रिपुरा हासिनि लुकरकनि चबाबाय सायसं साकना मथैना नांबायखा हास्टेनि लुकरक फिया ओ जरावो हायनो हाय तेवेसा कताल हा फांफायमानि यागुलो लुकरकनि लुको चंरायदा लुको फानरायदा रक सकमा जाखा टंकसं लुकरक बाय थांनि जों जालना तै कक साथगलिया सानमंनो तै खरांति सायमानलिया सानमंनो तै हिमबत खायमानलिया लुको थमं खायमानलिया नै सिलजामं रेखा जीएमपी एबा त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्त परिषदनि तांफां राधा चरण देव बर्मा फिया बहायनो हाय साफेखा थै थांनाय चबा खाय थांनाय खरकची नैनि थै कसबै थांमानि चबारकन बगै थाके जाग्लाक हास्टेनि लुकरक ओ चबारक थिनांनि लांमावो हास्टेनि लुकरकनि गोबांमा चबानो सामुंजारिनाय चबासे ओ चबाबायनो हास्टेव बोरों बोरों गोरों गोरों चबा खाय फायमानि फान ताय याप्रे कताल सेजाकमानि चबासे साका राधा चरण देव बर्मा শাসক এবং সিসিটিভির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন ও আন্দোলন আসলে গোলাঘাটির ঘটনার পরে
তাইব তেজি এবং শাসক গোষ্ঠীর উপর তাইব ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ 48 সাল শুধু মহাজনের শোষণ অত্যাচার সিমনি পরবর্তী সময় নুখা বরং যখন তাইব প্রতিবাদী খা তখন কতাল কতাল লেবি চাপুক দি খাস্তা চাপুক দি ফরেস্টনি জুলম খাই দি অন্যায় অত্যাচার খাই দি বরংনি যে অধিকার এই অধিকার ততরা সেই কথা এই যখন খাইনানি চেষ্টা খা এবং গোলাঘাটিনি আন্দোলন নিয়ে যে সমসাং মসাং গ্লাংখ 12 জনা কম সমসাং কিন্তু তাইব তনার আরম্ভ খা বিরাট আন্দোলন খা লড়াই খা পরবর্তী সময় जों फरेस्ट आन्दोलन खाना थांखिनि मा मोहिनी त्रिपुरानि थि खसकमानि नखा ककबरक बासा जिल्ला परिषदनि दाबि खाना थांखिनि जों धनन्जय त्रिपुरानि थि खसकमानि नखा आहाय खायै आन्दोलन बाहायके खानि नां मा लामा फनगै आन्दोलन खायगा 1978 सालाव बामफ्रोम सरकार फायगा लेबि बन्धखा खासना बन्धखा फरेस्टनि जुलुम बन्धखा दादन बन्धखा কৃষকের পক্ষে সরকার গরিব বর্গের পক্ষে সরকার পরিণয়ের পক্ষে যুবকের পক্ষে সরকার এবং আবুনি পরে সিংনুখা সরকারের সবাইনের ভাই কত ষড়যন্ত্র কাসাক বিয়া কুবু বিয়া বুনি তলা তলা স্লোগান্তি শাখা সিনে আন্দোলন সিনে একতা তোমার ওয়াংসা তোমার থরুকসা তোমার খ্রিস্টান তোমার হিন্দু সমস্ত গরিব বড়রা যারা সুচিত অন্যায় হানসা খাই লড়াই খাইনি যে যেমন গণ দুর্বল খাইনি বাকি নাই বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সবাই স্লোগান হিসেবে সিনে আন্দোলন মাঝখানে বিভ্রান্তি খাইনি চেষ্টা রক্ষা আবর থেকে বাহাই খাই লড়াই খাই তীরের টিলে বরফে তিনি সংগ্রাম করতে কিন্তু তাবো তেমন কাছে অনেক লড়াই খাই সংগ্রাম খাই যে जों অধিকার অর্জন খাই মানে এই অধিকার কিন্তু তিনি কোথাও খাইতে ইচ্ছা চীন রাজ্য তাবুক जों কামানি নাংতো তাবুক যে কোথাও সরকার চীন রাজ্য দङ ও সরকার বাহাইনো কৃষকनि পক্ষে সাধারণ গরিব বর্গের পক্ষে কৃষক আগে তো সার নাঙ্গিয়া তাবুক তো সার সারা খেতাছে চলিয়া সার ভর্তি করো একবার চুকসিয়া কৃষক মাগনারও মাইসলি মাগনারও কিন্তু তাবুক তেমন নক্ষা উসগাঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা খাইয়া চিনি ত্রিপুরা রাজ্য 348টা যে সারনি যে স্টোর দङ গভর্নমেন্ট পরিচালিত যেখানে নং কৃষক ভর্তিকে মানো 6 টাকা 6.5 টাকা কেজিতে মানো খোলা বাজারে থাকা 30 টাকা নাঙ্গো 25 টাকা নাঙ্গো কিন্তু তাও পুরাপুরি কৃষকনি সাতইয়া মালিকনি সাত রক্ষা খানার বাগে আবো নরক যেখান থেকে মাইসলি মানো যেখান থেকে বিথি বড়াই মানো যেখান থেকে সার মানো ও দোকান বাবার তো বন্ধ খাই নাই বাগে সিদ্ধান্ত মানে কৃষকের পক্ষে প্রতিটা ক্ষেত্রে जों যদি নাইখাঙ্কা নুক নাই কৃষক তেমনা কৃষক হা নাঙ্গো খেত নাঙ্গো কিন্তু তিনিও খেতনি উপর আক্রমণ তিনি কাঞ্চন বড় 5,000 উপর কানি 5,000 উপর কানি মানে আশেপাশে বিশাল দর্শকঙ্গানে জায়গা 7 কিলোমিটার কলকনাই কেবেংনাই 4 কিলোমিটার এমন বিরাট জায়গা আবুনি পরেব তাই জায়গা তাইবো জায়গা নাই এই জায়গাটাও জোর জবরদস্তি খাইয়ে আর বিএসএফ আপনি তামক খাইনাই বুংনা আইল্যান্ডস খাইনাই আমক খাইনাই তমক খাইনাই খাই কৃষকনি জায়গা জোর জবরদস্তি ha shalo hai no hai bisi brum brum ni hai kheno kabang ma lokorok phaye golaghatini shohid pargo bisi snichi sekang sakna mutheinai mahajan rokni phasing choba khaye sakna bedoknai senkra rokni phasing kholomung yapar laikha khum bogoi borom re laikha GMP ni adong rok tei joto senkra theijanai nukhungni sak bedoknai nukhungni jaite gosti rokno khoboi sandai rok bahaino
haino hai smai tanglai phika hasteo haktoro hayungo mahajon eba ganang rokni chukli bai hukbar khai janai krishok hanjaknai rokni jungjal ta jaithun joto hukbar khai janai samung tangai janai haikeba krishok hanjaknai rokni hamkraini bagai haino hai than chake chowa khainani smai loko chongrai datei smai loko phanni bisingtei smai asalni muito khaimung panda borom ya phanung pandao manjaklai phaikya edisini samung jaripang atong okra Radha Sharon Debborma eba GMP ni tangphang Kecam Mantri Noresh Jamatia MDC Santosh Debborma MDC Ramendra Debborma na khoboi Kecam MLA Keshav Debborma akosong tongkha joto sak betoknai sakno muthrinai choba songsalangnai nukhungni chakra tei chakra juro tongbaikha amchaini joto hodani samung tangnai rok hodani loko adong rok tei kamini amchaini chakra rok no khobui joto bukhuk rok wahaino manjaklaikha phasalni akhorok chini sakbetoknai rokno moito khaimungni pandao phasalo phia phasalni a borom phonokmung tei moito khaimung pandao joto hodani samung tangnai rokno salaikha choba oro payaku choba tei botongkho hojak tongbaidi dopani lokorokhnai Bureau Report Kok Tripura